Hamdul Hanan, Ananda Ahmad Sulaiman Mubarak, Ananda Nasrul Abdul Hadi, Ananda Fauzan Abu Salam, Ananda Muhammad Haidar, Ananda Rafizki Arpadia, Ananda Riki Adrian, Ananda Muhammad Farshad, Ananda Azam Khalid, dan Ananda Muhammad Abdul Wafa dari kelas 3B yang dibimbing oleh Ustaz Zainal Arifin SPDI. Senang-senang Tuhan kan dunia, aduh sayang, lupakan Allah sungguhlah malang. Na'udzubillah. Alright, alright, alright. Terbujur di kurung batang, di mana dunia
Kasih tepuk tangan yang